السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. أهلا بكم في درس جديد على قناة تعلم الفرنسية بكل بساطة. اليوم وبكل بساطة هنراجع مع بعض على فعل الملكية اللي هو avoir. وقبل البداية لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ووضع لايك لتشجيعنا على تقديم المزيد. يلا نبدأ على بركة الله. وكما أخبرتكم أعزائي المشاهدين، درسنا اليوم هو avoir. الفعل avoir هو فعل الملك ويدل على الملكية والحصول على الشيء. أما أن يكون فعل قائم بذاته نستعمله لوحده يكون بمعنى posséder أمتلك. مثال j'ai une voiture أملك سيارة. أما أن يكون فعل مساعد auxiliaire الذي نستعمله في الأزمنة المركبة، مثلا الماضي المركب le passé composé. مثال j'ai joué أنا لعبت. قبل ما نبدأ في تصريف avoir يلا بينا نراجع على être. في être je بتاخد suis، tu بتاخد ايه، il بتاخد ايه وelle بتاخد ايه، nous بتاخد sommes، vous بتاخد êtes، il بتاخد sont، elle أيضا بتاخد sont. je suis، tu es، il est، elle est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. يلا بينا بقى نروح نشوف avoir. هنا في avoir عندنا برضو je tu il elle nous vous il elle اللي هما البرونوم بيرسونيل. لسه عندنا شفناهم في درس قبل كده البرونوم بيرسونيل. هنا الجو بتاخد ايه، التو بتاخد ا، il او ال بتاخد ا، النو بتاخد افون، الفو بتاخد افي، il و elle بتاخد اون. يلا بينا نشوف بنطقهم الصحيح وترجمتهم. جي عندي، جي tu as عندك، tu as il a عنده، il a elle a عندها، elle a nous avons عندنا، nous avons vous avez عندكم vous avez ils ont لديهم ils ont elles ont لديهم elles ont. هنا بنقول elles ont مش elles ont اختصارا للنطق، ولو انتوا نطقتوها elles ont هتبقى غلط غلط غلط. النطق بتاعها elles ont. طيب يلا نشوفه مرة كمان بس فقط باللغة الفرنسية. j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont. هاتوا ورقة وقلم واكتبوهم، ارسموا الحروف عشان تعرفوا تكتبوا. يلا بينا نشوف بعض من الأمثلة. j'ai 30 ans عندي 30 سنة. j'ai 30 ans. j'ai un chien عندي كلب. j'ai un chien. j'ai beaucoup d'amis عندي كثير من الأصدقاء. j'ai beaucoup d'amis. j'ai une maison عندي بيت. j'ai une maison. j'ai 30 ans. j'ai un chien. j'ai beaucoup d'amis. j'ai une maison. tu as 6 ans عندك 6 سنين. tu as 6 ans. tu as un chat عندك قطة. tu as un chat. un chat تمشي قط برضه.
un chat قط أو قطة. Tu as un chat. Tu as une voiture. عندك سيارة. Tu as une voiture. Tu as une maison. عندك بيت. Tu as une maison. Tu as 6 ans. Tu as un chat. Tu as une voiture. Tu as une maison. Tu as 6 ans. Tu as un chat. Tu as une voiture. Tu as une maison. Il a 30 ans. عنده 30 سنة. Il a 30 ans. Il a un chien. عندها كلب. Il a un chien. Il a beaucoup d'amis. عنده كثير من الأصدقاء. Il a beaucoup d'amis. دنيا a une maison. دنيا عندها بيت. دنيا a une maison. هنا ممكن نحط اسم بدل il أو elle. مثلا كدنيا une maison ممكن تمشي elle a une maison أو دنيا a une maison. زي ما برضو بقى il a beaucoup d'amis ممكن تمشي محمد a beaucoup d'amis. محمد عنده كثير من الأصدقاء. يلا نعد على الجمل تاني. Il a 30 ans. Il a un chien. Il a beaucoup d'amis. Dunia a une maison. Nous avons un enfant. عندنا طفل. Nous avons un enfant. Nous avons de l'eau. عندنا مياه. Nous avons de l'eau. Nous avons des chaussures. عندنا أحذية. Nous avons des chaussures. Nous avons une petite maison. عندنا بيت صغير. Nous avons une petite maison. Nous avons un enfant. Nous avons de l'eau. Nous avons des chaussures. Nous avons une petite maison. Vous avez une belle maison. عندكم بيت جميل. Vous avez une belle maison. Vous avez une belle voix. عندكم صوت جميل. Vous avez une belle voix. Vous avez beaucoup d'amis. عندكم كثير من الأصدقاء. Vous avez beaucoup d'amis. Vous avez beaucoup d'enfants. عندكم أولاد كثير. Vous avez beaucoup d'enfants. Vous avez une belle maison. Vous avez une belle voix. Vous avez beaucoup d'amis. Vous avez beaucoup d'enfants. Ils ont des pommes. عندهم تفاح. Ils ont des pommes. Elles ont un chien. عندهم كلب. Elles ont un chien. Ils ont beaucoup d'amis. عندهم كثير من الأصدقاء. Ils ont beaucoup d'amis. Elles ont une maison. عندهم بيت. Elles ont une maison. Ils ont des pommes. Elles ont un chien. Ils ont beaucoup d'amis. Elles ont une maison. والآن قد انتهينا، وأتمنى أن تكونوا استمتعتم واستفدتم بالدرس. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بالتوفيق إن شاء الله.